जिसे हरा है वो कचरे में डिब्बे में डालना होगा डिब्बे में वो बनते हैं डिब्बे में Aku buat tadi saya lo kantai berapa? और जैसे आज Kunci belum ini boleh. Kunci boleh, ha? Oh, हाँ aku tidur ना. itu नहीं खिला कर सकता ये तो ये बना को ये समझे खाने के लिए नहीं ये मसाला गुंडा है तो और नीचे वो चुप करता है हिजोरे ये Lagi thaga. Arrow dah dah nak. Cakuk tu gay. Ini suka kamu. Ini. Ui pa. Ui, dah apa dah tahu nanti. Dah berapa? Dapat tu bang. Kaya sakam tu bang. Yele. Merah juga. Iya dah. Ay, ano. Hantu me. Kita ada muat muat segi itu. Ini gede na? Kupon go? Cula, gum tahu ni. Kalau video ni kalau. Aku cuma udah sana. Ini apa? Ya, gue নমস্কার বন্ধুরা, রিয়েলি কিচেন উইথ ভিলেজ ফুড চ্যানেল থেকে সবাইকে নমস্কার জানাই। তো বন্ধুরা, আজকে এই দেখো আমি কিন্তু তেঁতুল আমরা এইভাবে ছাড়াচ্ছি। আজকে কিন্তু কোনো রান্না বান্না করব না, আজকে তেঁতুলের চাটনি বানিয়ে দেখাবো, আবার খাবো। তো বন্ধুরা, কীভাবে খাবো কীভাবে বানাবো আজকে পুরো ভিডিওটাকে ভালোভাবে দেখবে। Amo video ko. Amo salam. इसका कच्चे में दिलता हूँ जिसे हरा है वो कच्चे में डिब्बे में डालना होगा डिब्बे में वो बनते हैं डिब्बे में Aku buat tadi saya lo kantai berapa? और जैसे Dia nato gitu na. Ay, iya. Ini anak tak ada. bunga जिंदा है bunga Anak tu kita mau di kita na. बल्टी ada खाने मोक मारने गड़ो मोक ठंडी है कुछ ठंडी है और जैसे सीपी करना चाहिए मुझको Coba na. Awak resep berada di kita. अब कहाँ गए तुम बताए बजे बजे को aku ya Kaya sakam belum jom aja berarti. Bapak. ये मेरा थी ओए तक निकालने का तक लगा ये लो सब आपका हो गया Jauh di. Dabra ada tegang nak gul kan. सीपी हुआ हां Iya lagi acar lagi. सीपी हुआ Hui. Ada jadi nyen lah bang. Gue di masalah. Eh pasal jom ti ini pasal babu ni ya. Kuru arta. हेलो अंता कच्चे डब्बे में ना चाहिए मुझे पता हुआ कंसो हुआ এখন আমি দেব কাঁচা লঙ্কা। डब्बे में नहीं डालते डब्बे में डालते तो आई सॉरी भाई Nama sirinya. हाथ लगा के है सबको वीडियो करना चाहिए एक बाइट मुझे नहीं खानी है Kan gini ওই যে বেগার হাংরে দিলাম। এখন অল্প নুন দেব, তারপরে আমি চিনি দেব, চিনি অল্প বেশি দেব, তারপরে অল্প ধনে গুঁড়ো দেব, তারপরে বন্ধুরা সসের তেল দেব। और सीपी करना चाहिए তারপরে এই লেবুটা রস দেব। हाँ सबसे बुरा मैं भी एक बार क्या मुझे আচ্ছা ঠিক আছে। नींबू पानी बन जा এখন আমি মাখবো। नहीं तो सीपी উলি দাই জন্য
Kam kaya tas kamuli. Pula. Kote udah ikan mah. Anak kaya. Wow. Bah udah ikan mah. Enggak sedih nak ikan. Olpu Ini jol pani debo. pani ayam. Pani ayam merah biru. Ini ayam. Jang tak kira langsung itu apa? Ya, iya. Dua banyak. Toর ভিতরে ঝালক কান্তি। Ni uri kena ni nakari ni. এখন মাখানা হয়ে গেছে, এখন আমি খাবো। আমরা সবাই খাবো। চিড়ে বুনা সাকাম আর কাচির কাম জমা পড়ে। না মানতে চিড়ে বুনা। देखो. Dapat dia banyak. Dah. Iya kan se. Iya anak dok jom. Ambil. Oh, arah pun balik sekarang. আমাদের মিটি হাংরে মি পুত্র। Sonang ni tik sonang. এই বাং চিড়ে লে। Mau ni muni ha? এখন আমরা সবাই খাবো। Ini হাতে করে বেতে ক্যামেরা সেছে। লে পে ইমে টেস্টি। ini jajal dia ha? Ha? Oke. Tasty. Ta boy. বন্ধুরা খুব ভালো লাগছে কিন্তু ট্যাঙা বেশি হয়েছে আপনারা এইভাবে বাড়িতে তেঁতুলি এই গরমকালে কিন্তু তেঁতুলি চাটনি বানাবেন দেখবেন খুব ভালো লাগবে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টে জানাবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না আজকের মতো এখানে শেষ পরবর্তী রেসিপি নিয়ে আবারও দেখা হবে ধন্যবাদ